Hello everyone, welcome to Learn for Education. And in this video, we'll learn how to balance a chemical equation. How to balance a chemical equation. So before knowing this, how to balance a chemical equation, we need to know what is a chemical equation and why it is required to balance a chemical equation. So let me say what is a chemical equation. What is a chemical equation? Just a minute. Okay. So you see, what happens to matter when it undergoes chemical changes? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି କ'ଣ ସେ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କ'ଣ ସେଟା କାହିଁକି ହୁଏ? We know what is matter. Matter is something that has mass and it occupies some space. That is matter. ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି transformation of matter or changes of matter from one form to another form. बहुत किसी एमती चेंजेस होउछ ना जते भी कंपाउंड फॉर्मेशन होउछ मैटर मैटर मिसिक कंपाउंड फॉर्मेशन होउछ ना मैटर मिसुनी मैटर भीतर सबुठारु छोट पार्टिकल का दैट इज कॉल्ड एटम वन एटम इट विल रिएक्ट विथ अनदर एटम एंड इट विल फॉर्म अनदर कंपाउंड क्वेश्चन होउछ एटम तो सिंगल नहीं एटम भी आउ का सहित कंपाउंड करिके रहिछि तो से कंपाउंड ब्रेक होला परे पुणी सेटा मेक होउछ आउट नुवा कंपाउंड तो हमें एटा देखिबा गोटा ग्राफिक्स देखिला हम जानि परिबा देखो गोटे एग्जांपल and this is what is this HOH it is water this is water molecule and this is NaCl sodium chloride माने खाइबा लुण सोडियम क्लोराइड ओके देखो ये केमिकल इक्वेशन कौन मु तले लिखिबी कि राइट साइड लिखिबी ये कौन होची हाउ इट इज चेंजिंग मैटर केम चेंजेस होची देखो जदि आकु गोटे गोटे रिएक्शन करेबा एठी कौन हबो सोडियम क्लोराइड ए बॉन्ड एठी कौन हबो ब्रेक हबो ए बॉन्ड एठी कौन हबो ब्रेक हबो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एमती ऑटोमेटिक हे जीवनी ता पई भी एक्टिवेशन एनर्जी दरकार एंड द मेन एनर्जी होची हीट रे बहुत बॉन्ड ब्रेक हुए और बहुत बॉन्ड भी मेक हुए सो केमिकल बॉन्डिंग इट इज नथिंग बट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और बॉन्ड्स तो सोडियम क्लोराइड सोडियम ए बॉन्ड ब्रेक होची तो सोडियम गोटे एटम हो जाउची आयोनिक फॉर्म रे रहबो Na प्लस रे रहबो Cl टा कोन हबो Cl माइनस रे रहबो सेम टाइम एटी कोन हबो एटी भी ब्रेक हबो एपटे ब्रेक हे पारे एपटे भी ब्रेक हे पारे तो एटी कोन हबो गोटे जतले ब्रेक हे जाइबो H2O अछि ना दीटा बॉन्ड रे गोटे बॉन्ड जतले ब्रेक हबो तो OH रहबो एटी गोटे सोडियम रहबो तो एटी कोन हबो this sodium it will react with OH and it will form NaOH. It is called sodium hydroxide plus आ गोटे कौन फ्री रहिला Na तो रिएक्ट कला Cl रहिला बे Cl कौन करिवो एठी गोटे कौन फ्री अछि H अछि तो H और Cl मिसि जिवे एठी हि जिवे HCl hydrochloric acid so this is the equation एटा हूँ केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन आम मन मन भाविक सेमती करें आम गोटे इक्वेशन लिखिले आमको कैलकुलेशन रे सहज हम आ ग्राफिकाली एटा देखिए आमको लगे हाँ ये रिएक्शन होउछि तो यहाँ आम गोटे इक्वेशन लिखिले कौन लिखा प्रथम लिखा कौन H2O कौन लिखा H2O plus NaCl and it will form कौन NaOH plus HCl बुझेला इटा हला केमिकल इक्वेशन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन तो एटी देखो एटॉमिक लेवल इक्वेशन हेछि ना हेनी एटॉमिक लेवल हेछि कहीं ना आटम आटम एठी रिएक्शन हेछि देखो इठी रिएक्शन एटॉमिक लेवल रे ही हेछि सोडियम एटम इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एटम
ଓ ପାଖରେ ଯୋଉ H ଟା ଅଛି ସେ ଏଇପଟରେ ହିଁ ରହିଛି। सोडियम ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर एठी बॉन्ड फॉर्मेशन करछि सेमती एठु गोटे हाइड्रोजन आटम एठु क्लोरीन सहित मिसिकरी HCl करछि एटा होछि कंप्लीट गोटे केमिकल इक्वेशन आ ए केमिकल इक्वेशन रे हमको लेफ्ट साइड रे जेतेटा आटम अछि मनकर हाइड्रोजन केतेटा अछि दुईटा अछि तो राइट साइड रे दुईटा हवा निहाती दरकार देखो एठी गोटे अछि एठी गोटे अछि दुईटा ऑक्सीजन गोटे अछि एठी भी ऑक्सीजन गोटे अछि ओके सोडियम गोटे एठी सोडियम गोटे Cl गोटे एठी Cl गोटे दैट मीन्स लेफ्ट साइड रे जो रिएक्टेंट रे जेतेटा आटम अछंती राइट साइड प्रोडक्ट साइड रे भी आटम सेतेटा अछंती ता माने एटा बैलेंस्ड हे जाइछ तो एटा काहे कि बैलेंस होउची एति पे बैलेंस होउची टू सैटिस्फाई द फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ता माने लेफ्ट साइड रे जहां भी मास अछि it should be equal to the mass of the product the product ର mass ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଦିଟା reactant mass must be equal to the product mass କିଛି reaction ଅଛି ମୁଁ must use କଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା explain କରଉଛି it should be same not must କିନ୍ତୁ କିଛି reaction ଅଛି in the form of heat ବି କିଛି mass ପଳେଇ ଯାଉଛି ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଏଟା ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରାଇଟ ସାଇଡ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହୁଏନି କିଛି ବି ଅଛି ରିଆକ୍ସନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ तो এটা ଦେଖିଦବ ଯାହା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲି ସେଟା ଲେଖିଛି ଦ ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମାସ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ atoms are neither created nor destroyed during any chemical reaction so ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଏଥିରେ ଦେଖ କିଛି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବଦଳା ବଦଳି ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ହେଇନି that is chemical bonding just interchanging of atom ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ କେବଳ ବଦଳାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ପଡିବ ଇଜିଲି ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବେସିକ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଇଜି ହେଇଯିବ so thus the same collection of atom is present after a reaction as before the reaction तो जेहेतु एटा law of conservation of mass को satisfy करूची तो लेफ्ट साइड रे रिएक्टेंट साइड रे जो कलेक्शन ऑफ एटम्स थला गोटे एटम तो नथला कलेक्शन ऑफ एटम्स थला सेम कलेक्शन ऑफ एटम्स राइट साइड रे भी अछि प्रोडक्ट साइड रे सेटा ही लिखा हला and the changes that occur during a reaction just involve the rearrangement of atoms ताले एटा सब हेला कोन इट्स नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एटम्स निजर स्थान खाली अदल बदल कले आउ किछि नाही बुझि परछो ना नाही सो एटा हला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन काहे कि हमें बैलेंस करबा निहाती दरकार एटा एठी कहले टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बुझि होछ ना नाही ठीक अछि तापर देखिबा So, a balanced equation is a chemical equation in which mass is conserved. ଏଠି mass ଟା conserve ହଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହୁଛି କାରଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ରେ ଯାହା ବି mass product ରେ ସେତିକି mass ରହୁଛି କୁଆଡେ mass ଯାଉନି ମୁଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ mass ଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଏକ୍ସେସ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ ହଉଛି ତ ହିଟ୍ ଆକାରରେ ବହୁତ mass ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ତ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମାସ୍ ସେଠି କଣ କରୁଛି ଫଲୋ କରୁନାହିଁ ସେଟା ଏମିତି ବି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ବାକି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଇକ୍ୱେସନ ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ ଲ ଅଫ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମାସ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ଠିକ ଅଛି mass is conserved and there are equal numbers of atoms of each element on both sides of the equation ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ର ବୋଥ ସାଇଡ ରେ ସମାନ ନମ୍ବର ଅଫ ଆଟମ ଥିବା ଦରକାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଯଦି ଚାରିଟା କାର୍ବନ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ବି ଚାରିଟା କାର୍ବନ ଥିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦିଆ ହେଇଥିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଇକ୍ୱେସନ କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ତ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି କଣ ମିଥେନ CH4 ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ନା ବାକି ଏଠି ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ କଣ କହିଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଯେତେଟା ଆଟମ ଥିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଟମ ଥିବେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ବି ସେମ ସେତିକିଟା ଆଟମ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଦେଖିବା କାର୍ବନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ୱାନ୍ କାର୍ବନ କେତେ ୱାନ୍ କାର୍ବନ ଠିକ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି
ଏଠି କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି? ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତ ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ 2s2 କରିଦବା। ତ ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ନାଉ ରିଆକ୍ସନ ଇଜ ବାଲାନ୍ସଡ। ଏ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହେଲା? ବାଲାନ୍ସଡ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ନା। ତ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ ବାଲାନ୍ସ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କାର୍ବନ, ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା। ତ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଦେଖ ମଝିରେ କାର୍ବନ ରହିଲା, ଚାରିପଟେ ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ? ଗୋଟେ ସବୁ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ରେ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହୁନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ happen and these things required to satisfy the law of conservation of mass। ବୁଝିହେଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ why to balance a chemical equation। ଆପରେ କଣ ଜାଣିବା? ହାଉ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଇ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ। So there are few steps we need to follow to balance a chemical equation। देखिए ऐसे steps सब कौन अच्छे? The first step is determine the correct chemical formulas for each reactant and product। गोटे इक्वेशन लिखिबा पूर्व हमको कौन दरकार? ता भीतर जो कंपाउंड आम यूज करवा तार फॉर्मूला तो लिखा दरकार ना। जमी गोटे सेंटेंस लिखा हमको वर्ड सब दरकार, वर्ड रो मीनिंग भी जानवा दरकार। सेमती एठी केमिकल इक्वेशन जब आम गोटे लिखा ता भीतर जो फॉर्मूला सब यूज होची ताकू लिखिबार निहाती दरकार। मु गोटे एग्जांपल तुमको दउची, सेटा देखिले तुम जानि परिबो कौन फॉर्मूला, व्हाट आर द फॉर्मूलाज। तो ये देख सपोज मुझे गोटे एसिड गोटे बेस सहित रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करिवो, सॉल्ट तैयारी हबो। कारण एसिड आ बेस मिसले सॉल्ट आ वाटर हुए ना। तो एसिड माने मु कहबी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ वन बेस। तो मते हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो फार्मूला जानिबा निहाती दरकार। मते जेम लिखि पारुथिबी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will react with one base that is sodium hydroxide suppose। तो मते भी एटा भी लिखि जणा थिबो जे सोडियम Na hydroxide OH and it will form salt sodium chloride। एटा भी मते लिखि जानिबा दरकार NaCl। तो एगुडा सब कहंती कोन फार्मूला। तो फास्ट मते फार्मूला लिखि जानिबा निहाती दरकार। तापर मु इक्वेशन लिखिबी। ओके बर्तमान फार्मूला जानला पर आमे कोन करबा गोटे इक्वेशन देखिबा। ठीक अछि, एटा को ही हम गोटे इक्वेशन तैयारी करबा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl it will react with sodium hydroxide and it will form one salt that is sodium chloride जोटा आमे खाउचे लुण and NaCl और रहला कोन H और OH and water H2O। एटा हला फार्मूला। एटा को हमें कहबा कोन ना स्केलेटन इक्वेशन। एटा बैलेंस हेई थाई पारे न हेई थाई भी पारे, हमें जानि नै एटा बैलेंस हेइची कि हेई नै। बुझि होछ ना नै? तो एठी हमें एटा लिखि दबा। तापर स्टेप्स कोन? काउंट द नंबर ऑफ atoms of each element that appears as a reactant and as a product। हमें गोटे गोटे आटम काउंट करबा। तो आटम जब काउंट करबा एक एट ए टाइम गोटे आटम ही नबा। तो देखो एच हाइड्रोजन, तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड रे केतेटा हाइड्रोजन आगे चेक करो, गोटे हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन, केतेटा हाइड्रोजन दुईटा। राइट रे देखो एठी तो नाही, एठी भी दुईटा सॉरी। तो हाइड्रोजन एठी बैलेंस अछि। तापर देखिया क्लोरीन, गोटे क्लोरीन आ क्लोरीन नाही, एठी भी गोटे क्लोरीन, तो क्लोरीन भी बैलेंस। देन सोडियम, गोटे सोडियम एठी भी गोटे सोडियम, तो सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन, गोटे ऑक्सीजन एठी भी गोटे ऑक्सीजन। एठी ता माने ए रिएक्शन बैलेंस हे जाईची। किंतु तुम भावना जे सब रिएक्शन एई भली आगुरु बैलेंस हेइथिबो नो।
there are many reactions that are not balanced, unbalanced reactions, and we need to balance that. ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉଠି ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରେଇବି ହାଉ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଏ ରିଆକ୍ସନ, ସେଠି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ସ୍ଟେପ୍ସ ଖାଲି ଜାଣିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ, ବାଲାନ୍ସ ଇଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବାଇ ପ୍ଲେସିଂ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟସ୍ ବିଫୋର ଦ ଫର୍ମୁଲା। ତାର କହିବା କଥା, ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ କନସିଡର କରିବ। ସପୋଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି, ତ ଫାଷ୍ଟ କନସିଡର କରିବ କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାଲାନ୍ସ ନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ଥିବ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା? କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ବା ହେଇନି ସେଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ପଲି ଆଟୋମିକ ଆୟନ୍ସ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ରିଆକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ବେସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। କିଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ପଲି ଆଟୋମିକ ଆୟନ ବି ଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବି ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ତ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଲେଖିଲା? aqueous solutions of lead nitrate, aqueous solution of lead nitrate and sodium chloride are mixed। ଦୁଇଟା ମିଶା ଗଲା କାହାକୁ? lead nitrate ଆଉ sodium chloride। ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲା ପରେ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦିଟା। ତ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କରିବ? କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେବେ। The products of the reactions are an aqueous solutions of sodium nitrate and a solid precipitate of lead chloride। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ଦେଲା? ଗୋଟେ ପାଣିରେ ରହିଲା aqueous solutionରେ, କିଏ ରହିଲା ପାଣିରେ ମିଶିକିରି? ସୋଡ଼ିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍, ତା ତଳେ ବସି ଯାଇଥିବ କିଛି ଜିନିଷ, କଣ ନା? lead chloride, PbCl2 ରହିଲା। ଦେଖ ଏଠି lead ଜାଗାରେ 2 ଦେଇଛି, ମାନେ lead ର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଏଠି ହଉଛି 2। तो स्टेप अनुसार देख, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, फास्ट आमको कौन लिखा पड़ो? फॉर्मूला लिखा पड़ो। तो फॉर्मूला लिख, ये फॉर्मूला लिखिकी से इक्वेशन बनईदबा। तो फास्ट कौन कहला? aqueous solutions of lead nitrate। lead nitrate लिखबार अच्छे। lead है कौन? पी बी, पी बी अरे वैलेंसी 2 थिला, तो नाइट्रेट रो दीटा नाइट्रेट दरकार हबो। NO3 केतेटा दरकार हबो? 2। तो हो गला lead nitrate। कहा सहित मिक्स होइछि? इट इज मिक्सड विथ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो आम जानी NaCl। तो रिएक्शन हैला पर से कौन देला हमको? द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस आर एन aqueous solution of sodium nitrate। सोडियम नाइट्रेट देला NaNO3 and a solid precipitate of lead chloride Pb। एठी Cl2 हब। 2 कहीं हला ना? लेड रो एठी वैलेंसी केते? 2 देछि। तो दुईटा वैलेंसी माने क्लोरीन रो तो वैलेंसी 1 ना, तो दुईटा क्लोरीन ही दरकार हबो वैलेंसी की फुलफिल करिया पे, प्लस माइनस। बुझी पड़छ ना नहीं? एटा हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म गोटे सेपरेट वीडियो आसो, से मुझे डिटेल्स कहबी केमती एगुड़ा सब हूँ कंपाउंड फॉर्मेशन। बर्तमान केमिकल इक्वेशन ऊपर ध्यान दियो। देख यहाँ गोटे केमिकल इक्वेशन हो गला ना नहीं? बाकी यहाँ बालांस कि हेनी, फास्ट आम चेक करवा। जदि बालांस हेनी देन वी नीड टू बालांस। बुझे ना नहीं? जब बालांस हो जाइथिबो पुणी आ बालांस कौन करवा दरकार नहीं। तो देखिबार अछि बालांस हेछि ना हेनी, तो केमती देखिबा? तो फास्ट करवा कौन ना? गोटे टेबुल भली करवा। रिएक्टेंट साइड गोटे करदबा, आ गोटे करदबा प्रोडक्ट साइड। गोटे गोटे लिखिबा। तो फास्ट कौन अच्छी? पीबी अच्छी। तो देख पीबी केतेटा केतेटा अच्छी? एपटे केतेटा अच्छी? गोटे ही अच्छी, आउ नहीं एपटे। एपटे केते? गोटे अच्छी। तो पीबी रिएक्टेंट साइड रे गोटे अच्छी, प्रोडक्ट साइड रे भी गोटे अच्छी। तापर देख NO3। देख NO3 के आम सेपरेट करवानी, कहीं करवानी? देख
ଏଠି NO3 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ NO3 ପୁରା ରହିଛି ଆୟୋନିକ ଫର୍ମରେ। NO3 ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିବାନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। NO3 ଅଛି, କେତେ ଅଛି ଏଠି? NO3 ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଡରେ 2 ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଇଡରେ 1 ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ସୋଡିୟମ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ମାନେ ସୋଡିୟମଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ସୋଡିୟମ ପରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟେ, ଏପଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଦୁଇଟା। କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିବି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, 1 1 ଅଛି। NO3 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି। ସୋଡିୟମ ଓକେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲୋରିନ୍ ବି 1 ଅଛି 2, ତ ଏଇଟା ବି ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି। ଦେନ୍ वी नीड टू balance nitrate and chlorine। ଠିକ ଅଛି ନା? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆଗେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ନା ଆଗେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା? ତ ଆଗେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବା। ମେଟାଲିକ ଫର୍ମର ରହିବ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବା, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କଲେ ବି ହବ। ତ ଆଗେ କ୍ଲୋରିନ୍ କାହିଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା? ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ନ ହଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା। ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି Cl2 ଅଛି, ତ ଏଠି NaCl ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଜାଣି ହବ। ତ ଏଠି ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, ତ ଦେଖ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଇଗଲା, ଏପଟରେ କ୍ଲୋରିନ୍ କେତେଟା? ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 1ଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି 2 କରିଦେଲେ, ତ କ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ସୋଡିୟମ ହେଇଗଲା, ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ନା, ତ ସୋଡିୟମଟା ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ସୋଡିୟମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ନା, ଦୁଇଟା ସୋଡିୟମ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ଥିଲା, ଏଠି 2 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ସୋଡିୟମ ତ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଠି NO3 ଦୁଇଟା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ NO3 ଦୁଇଟା ଥିଲା, ତ ଦୁଇଟା NO3 ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ ବାଲାନ୍ସଡ। ଚେକ୍ କରିଦେବା। PB11 PB ଗୋଟେ, PB ଗୋଟେ, NO3 ଦୁଇଟା, 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ନା, କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ 2, NO3 ଏଠି ବି 2 ହେଇଯାଇଛି। ସୋଡିୟମ 1 1, ସୋଡିୟମ ଏଠି 2 ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ବି 2 ହେଇଯାଇଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା 2 ହେଇଯାଇଛି, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। Cl ଦୁଇଟା, ଏଠି Cl2 ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? Cl ଖାଲି ଲେଖା ହଉଛି, ଏଠି Cl2 ଲେଖା ହଉଛି। ଦେଖ ଦୁଇଟା Cl ମାନେ ଦୁଇଟା ଆଟମ ହେଇଗଲା କ୍ଲୋରିନର, ସେ ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ 2 ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଠି Cl ଗୋଟେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଠି 2 ଗୁଣା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ବି ଦୁଇଟା Cl ହେଲା, ଇଏ ବି ଦୁଇଟା Cl। ବୁଝିପାର? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବା, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲା ପରେ ହିଁ ତମର ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ ଯେ ଏଇଭଳି ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ ଦେଲା? ହେକ୍ସେନ୍ ବର୍ନସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ହେକ୍ସେନ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଯେମିତି ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ପ୍ରୋପେନ୍, ବ୍ୟୁଟେନ୍, ପେଣ୍ଟେନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ହେକ୍ସେନ୍। ଇଟ୍ ବର୍ନସ୍, ହେକ୍ସେନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେମିତି ଆମେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଘରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ସେମିତି ହେକ୍ସେନ୍ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଇଟ୍ ବର୍ନସ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। କିଛି ବି ଜିନିଷ ଜଳିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ନା, ତ ଜଳିଲେ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍। ତ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବା, ସେଟା ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେକ୍ସେନ୍, ହେକ୍ସେନ୍ କ'ଣ? 6ଟା କାର୍ବନ ରହିବ ନା, ହେକ୍ସା ମିନ୍ 6 ନା, ତ ଲେଖିବା 1 ମିନିଟ୍। C6H14, ଏ 14 କାହିଁ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛ? ଦେଖ CH4C2H6, ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, 2n+2,
ସେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଏଇଟା ହବ C6H14। ଯେତେଟା କାର୍ବନ ତାର ଡବଲ ହବ କିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ +2 ହବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହେକ୍ସେନ୍ bonds in the presence of oxygen and it gives କଣ ଦେଲା carbon dioxide CO2 carbon dioxide and water and heat ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ heat ର ତ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବା ତ ଛାଡି ଦିଅ heat କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ସ୍କେଲିଟନ ଇକ୍ୱେସନ ମାନେ ଯୋଉଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇନଥିବ ର ଇକ୍ୱେସନ। ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତାହେଲେ କଣ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ହଉଛି ନା ହଉନି। ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଦବା କଣ କଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କେତେ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବନେଇଦବା। ତ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ କାର୍ବନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କାର୍ବନ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟରେ କେତେଟା 6ଟା କାର୍ବନ ଆଉ କାର୍ବନ ଅଛି ନାହିଁ। ତ କାର୍ବନ ଏଠି ରହିଲା 6ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ 1 କାର୍ବନ। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା 14ଟା 14 ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା 2ଟା। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ 2 ଏପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା 1 2 ଏଠି ଗୋଟେ 3ଟା। ତ ଏଠି କେହି ବି ବାଲାନ୍ସରେ ନାହାନ୍ତି ସୋ वी नीड टू ବାଲାନ୍ସ। କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରିବା କୁହ କାର୍ବନ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି which one we need to balance first। ଫାଷ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କାର୍ବନ କରିବା। କାହିଁକି କାର୍ବନ କରିବା ଦେଖ କାର୍ବନ ଥରେ ଅଛି ଏଠି ବି କାର୍ବନ ଥରେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଥରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଖ କେବଳ ଗୋଟିକିଆ ହେଇ ରହିଛି ଯାହା ବି ଏପଟ ସେପଟ ହବ ଏପଟ ଗୋଟିକିଆ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବାଲାନ୍ସ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଓନ୍ଲି ଅକ୍ସିଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛି ନା ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ କରିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ଗୋଟିକିଆ ଅଛି ତ କାର୍ବନ ଆମେ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ତ 6ଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ନା ତ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା *6 କରିଦବା *6 ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଓକେ 6ଟା କରିଦେଲେ। ତ 6ଟା କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା କାର୍ବନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 14 ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ 2ଟା ଅଛି। ଏଠି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆ ଭିତରେ ନଥିଲା ହେଲା କି ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ 7 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା 7 ଜଣେ 14 ହେଲା *7 ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 14 ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 14 ତ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ 2ଟା ଅଛି ଏପଟେ 3ଟା କଣ ଏଠି ବଢିଗଲାଣି 6 ଦୁଣେ 12ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି 7 ଗୋଟେ 7ଟା 12 7 19ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଗଲାଣି 19 ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମରେ ଅଛି ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏମିତିଆ ଜିନିଷରେ ତମେ ସବୁବେଳେ କରିବ ସହଜରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ବାକି 19 ରହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର୍ସ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 19 ତ ଏଇଟା କେମିତି କଣ କରିବା ତ 19 ଦରକାର ନା ଏଠି 2ଟା ଅଛି ତ କଣ କରିବା ତ ଏମିତି କରିବା ଏଠି 19/2 ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ଉପରେ 9 ଉପରେ କେତେ ହେଲା 19 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 2ଟା ଥିଲା ତ 38/2 ଯୋଉଟା କି 19 ହଉଛି ହଉନି କି। ଟିକେ ଦେଖ ଏଭଳି ବି ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ 19/2 ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟିକେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କାହିଁକି ନା 19/2 ଇକ୍ୱେସନରେ ରହିଲେ ଏମିତିରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି କାଲକୁଲେସନରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ନା ସେ 19/2 ଅଛି ନା ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ 2 ଅଛି ଉପରେ ଯୋଉ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥିବ 2 2 କଣ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ହବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା 1 ମିନିଟ
ତ ଆମେ ସବୁଥିରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏଠି ବି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏଠି ବି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଆମେ ଲିଖିଦେବା 2c6h14 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଦେଖ, 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନା, ତ ଇଏ 2 ଆଉ ଇଏ 2 କଟିଗଲା, ତ ହେଲା 1902। ଇଟ୍ gives 200 କେତେ 12 CO2 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କେତେ ହେଲା 2 ସତା କେତେ 14 14H2O। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିବ, ଦେଖିଦିଅ କେତେଟା କାର୍ବନ 212, 12ଟା କାର୍ବନ, ଏଠି 12ଟା କାର୍ବନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ, এটা হাইড্রোজেন 4 ছিল না, 4 দুনে 8টা হাইড্রোজেন। 28টা হাইড্রোজেন এপটରେ হচ্ছে, 14 দুনে 28। এଠି କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, এটা 14 ଅଛି, ସରି এটা 4 ଲେଖିଲି ଯୋଉଟା, ଏଠି 14 ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ 4, এটা 14। তো 28 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ତ ଏଠି ହେଲା 28 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଖ 19 into 2 କେତେ 38, ଅକ୍ସିଜେନ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ 12, ଏଟା O2 ଥିଲା 24, 24 ଏଠି ଅଛି 14, 24 14, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା 38, ତ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ହେଇଗଲା 38। ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ବାଲାନ୍ସଡ, ଦ ରିଆକ୍ସନ ଇଜ ବାଲାନ୍ସଡ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତି ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କଲେ, ତାପରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଲା ବାଲାନ୍ସଡ ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିଦେବା। Phosphorus pentachloride on reaction with water, it gives phosphoric acid and hydrochloric acid. तो phosphorus, phosphorus कौन P, phosphorus pentachloride Cl, penta means 5, on reacting with water H2O, it gives phosphoric acid H3PO4 plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये गोटे रिएक्शन, तो देखिए केते कौन बैलेंस है कौन है, तो 8 कर दबा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कलर चेंज कर दबा, तो रिएक्टेंट के फास्ट लिखिए फास्फोरस, फास्फोरस केते गोटे अछि एपटरे केते गोटे अछि, तो 1 1। ओके, Cl 5, तो प्रोडक्ट रे केते अछि, प्रोडक्ट साइड रे गोटे अछि कि 1 Cl कला, H2 हाइड्रोजन दुईटा, हाइड्रोजन दुईटा, एपटे हाइड्रोजन गोटे अछि ना ना, एठी अछि 3 1 केते 4। आउ के रहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गोटे, एपटे O4 चारिटा। तो देखो एटा बैलेंस हो जाइछि, क्लोरीन बैलेंस हेनी, हाइड्रोजन बैलेंस हेनी, ऑक्सीजन बैलेंस हेनी। कोटा फास्ट बैलेंस करबा, कोटा लास्ट बैलेंस करबा, एटा देखिया। तो फास्फोरस तो बैलेंस हेछि, ताकू छाड़ो, लास्ट रे हमें 8 करबा बैलेंस, कारण H2O टिके छोटो सैंपल अछि कंपाउंड, तो एटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट को रखिबा। फास्फोरस वाला क्लोरीन टा देखि दबा, एटा क्लोरीन 5टा अछि, क्लोरीन 5टा, तो एठी इंटू 5 कर देले हो, इंटू 5, तो क्लोरीन बैलेंस हो गला। एबे देखो कि रहला फास्फोरस, तो बैलेंस आउ तो स्टार्टिंग रे पुन देखि तो फास्फोरस 1
phosphorus 1, chlorine 5, तो chlorine 5, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गोटे जगह रे ही अछि तो एटा इजी हे जिवो। ठीक अछि, राइट साइड रे देखो तो हाइड्रोजन केतेटा थिला, पांचटा, एठी केतेटा, तीनटा, आठटा, आठटा ना, तो एठी दुईटा अछि, एठी अब नाही दुईटा माने एठी 4 गुणी दवा, 4 दुणे 8 हे गला, हाइड्रोजन भी 8 हे गला, इनटू 4, एठी हाइड्रोजन केतला 5 प्लस 3 एठी 8 हे जायतला, एटा बैलेंस हला। ऑक्सीजन देखिबा एबे देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन H3PO4, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस एटी हे जाउछ, ऑटोमेटिक बैलेंस हे जाउछ, किछि किछि इक्वेशन रे एंडिंग रे ऑटोमेटिक बैलेंस हे जाय, सो दिस इज वन बैलेंस्ड इक्वेशन, बुझेला। तापर आ गुटे एग्जांपल देखिबा, ओ एग्जांपल देखिबा कोन ना, एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो स्केलेटन इक्वेशन टा लिखिबा, एल्युमिनियम फार्मूला कोन, ए एल, एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ, खाली तो ऑक्सीजन गोटिकिया ही रुहेनी, O2 तो रुहे, मन रखो, खाली ओ केबे लिखिबनी, इट गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखो ये कंपाउंड केमि फॉर्मेशन होची, एल्युमिनियम रो वैलेंसी होची 3, 3 ना नहीं, ता माने ऑक्सीजन रो 2, ता माने ए वैलेंसी आ पाखକୁ आसीबो, अब एल्युमिनियम केतेटा दरकार हबो, Al2O3, एटा होची फार्मूला Al2O, देखो ऑक्सीजन रो वैलेंसी एठी लिखा होची, एल्युमिनियम रो वैलेंसी एठी लिखा होची, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एटा होची स्केलेटन इक्वेशन, ए इक्वेशन लिखिबा भी बहुत जरूरी। ठीक अछि, बर्तन बैलेंस करिबा, तो सेमते लिखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रे के रहले, प्रथम रहला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम गोटे 1, एपटे एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड रे दुईटा, तापरे O2, ऑक्सीजन केतेटा दुईटा, एपटे ऑक्सीजन तीनटा, बाकी इक्वेशन टा सिंपल अछि। हो फास्ट कोटा करबा, ऑक्सीजन करबा ना एल्युमिनियम करबा, फास्ट मेटाल टा करबो, मन रखि दियो, फास्ट हमें कोन करबा, मेटाल टा कर दबा, तो दुईटा अछि एठी, तो एपटे हमें 2 मल्टीप्लाई कर दबा, तो दुईटा हे गला एल्युमिनियम इनटू 2 कर देले ना, तो एल्युमिनियम हे गला। ऑक्सीजन देखो एठी तीनटा अछि, एपटे दुईटा अछि, कोन करबा, हम दुईटा तीनटा कोन करबा, तो एमती करबा, एठी 2 मल्टीप्लाई कर दबा, तो केतेटा ऑक्सीजन हला, 6टा ऑक्सीजन हला, एठी ऑक्सीजन दुईटा अछि ना, तो एटा 3 कर दबा, 3 दुणे 6, ऑक्सीजन भी 3 दुणे 6 हे गला, तो एठी इंटू 3 कले, एठी इंटू 2 कले, किंतु एल्युमिनियम पुणी चेंज हे गला, तो पुणी पुणी मूलरू देखिबा, चेक करबा, एल्युमिनियम एठी केतेटा अछि, दुईटा, एठी एल्युमिनियम केतेटा हे गला, चारिटा हे गला। ठीक अछि, एठी 2 आ नुह काम को नुह, एठी 4, 4टा एल्युमिनियम, एठी केतेटा हला, 4टा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम 4, एपटे भी हे गला केते 4, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन भी 2 इंटू O3 केते हला 6, बैलेंस्ड। ठीक अछि, बुझिला। तो एठी आ गुटे रिएक्शन हम बैलेंस करबा, तापर किसी एक्सरसाइज दिया हबो, से एक्सरसाइज तमे करिवो। ठीक अछि, तो ये रिएक्शन टा देखो, एटा फोटोसिंथेसिस, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बुझी परछन नै, आमे सिना खाद्य निजे रांधि पारुने, मीन्स कलेक्ट करि पारुना, निज बॉडी रे आमे सिंथेसिस करि पारुना, सिंथेसाइज करि पारुना, किंतु प्लांट निज बॉडी निज देह भीतर ही से तार कोन फूड निजे सिंथेसाइज करि पारे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो एटा हला इक्वेशन कोन से निए ना, एटमॉस्फेयर रो कार्बन डाइऑक्साइड निए, आ सॉइल रो कोन निए, वाटर, H2O, वाटर निए इन द प्रेजेंस ऑफ
sunlight, in the presence of sunlight he तैयारी करे कौन C6H12O6, that is glucose. कौन एटा glucose and oxygen ନେଇଥିଲା କଣ कार्बन डाइऑक्साइड ଛାଡି ଦବ atmosphere କୁ କଣ oxygen, and that oxygen we are taking to survive. This is the cycle. This is the cycle between plant and animal or human beings. ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଟା ଛାଡ, ଏବେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, first we need to know which one is one of the complex molecule। ଏଥିରେ complex molecule କିଏ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। तो फास्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गोटे सिंपल मॉलिक्यूल को जो सिंपल किए ना ऑक्सीजन अच्छी जोटा कि लास्ट रे करिया केवल गोटे एलिमेंट अच्छी जोटा कि बैलेंस करि हबो सहज रे हो। कॉम्प्लेक्स आगे करबा C6H12O6, तो कार्बन केते रहला 6 टा। ए लिखि दवा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो कार्बन केतेटा रहिला रिएक्टेंट साइड रे केतेटा अछि गोटे अछि, प्रोडक्ट साइड रे 6 टा, तो बैलेंस नाही। तापर हाइड्रोजन देखिबा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड देखो दुईटा अछि, राइट साइड केतेटा अछि 12 टा अछि, नाही बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 2 1 3, रिएक्टेंट साइड केते अछि 2 1 3 अछि, प्रोडक्ट साइड रे 6 टा 2 8 टा अछि। ठीक है, तो गोटे भी एलिमेंट एठी बैलेंस नाही। ठीक अछि, हम बैलेंस कर देबा। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रो स्टार्ट करबा। 6 टा कार्बन अछि, तो किसी ना एठी हमें कौन करबा 6 टा मल्टीप्लाई कर दबा 6 एठी इंटू 6, तो कार्बन हे गला 6 6 6 आउ 6। ओके, हाइड्रोजन देखो, तो 6 मल्टीप्लाई कला भितरे किसी ना एठी हाइड्रोजन नाही, तो हाइड्रोजन केतेरा अछि 12 टा अछि, 12 हाइड्रोजन। तो 12 टा जदि अछि एठी 6 मल्टीप्लाई करबा रिएक्टेंट साइड केते 6, एठी 6 कर दबा 6, तो 12 टा हे गला हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन केतेटा गणी दबा एठी 6 दुणे 12 6 18 टा ऑक्सीजन, एठी 18 टा ऑक्सीजन हे गला। देखो एठी काटी दउजे, एटाकू एठी केते रखिबा 18 ऑक्सीजन। तो एठी ऑक्सीजन केतेटा अछि 6 टा अछि, एठी 2 टा 8 टा अछि। ए 6 को छाड़ो, एटा को 12 कर देले हे जबो ना, 12 6 18 हे जबो, तो 6 एठी कर दवा। 6O2 माने कम 12 टा ऑक्सीजन, एठी अछि 6 टा 18 टा हे गला ना नहीं, तो हे गला एटा हो 18, तो बैलेंस हे गला। तो बैलेंस इक्वेशन कोन हला 6CO2 प्लस 6H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2, so this is balanced equation। तो ए इक्वेशन परे किछि एक्सरसाइज दोछि, आउ किछि बैलेंस मु करूनी, किछि एक्सरसाइज दोछि जोरे कि तमे बैलेंस कर। यू नीड टू बैलेंस। जदि किछि असुविधा होछि ताहले कमेंट सेक्शन रे मते मेसेज करो, मु सेटा बैलेंस कर देखेबी। अति सहज अछि। फास्ट देखो कोटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जोटा मु जानि परिली, फास्ट हमको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जदि बैलेंस कर दबा तापर हमें सिंपल मॉलिक्यूल को बैलेंस करबा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल साधारणतः कोउडी थिबो मेटाल्स पाखरे थिबो, कारण मेटाल सबले रिएक्टिव होई थाए। मेटाल एसिड हो बेस सहित रिएक्ट करी गोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करे। जेम देखो एठी कोन फेरिक हाइड्रोक्साइड गोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एटा को हमें बैलेंस करो आगो, तापर सिंपल मॉलिक्यूल को बैलेंस करो। तो ए केतेटा 3 3 6 टा बैलेंस करो, देखो जदि होछ भलो कथा, नहले कमेंट सेक्शन रे मते कमेंट करो। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।